Pero maganda kung video na tapos Okay, status 316. dapat naka-standby engine, no? Hindi pwede, 316. hindi yan pwede sa finish with engine. 316 standby. Kailangan naka-standby. Ayun sir, engine status, standby engine. Sige sir, lagay niyo sa standby engine. Ito na yung build up pressure time. Build up pressure, tsaka yung system bypass test. System bypass test. Yun. Ganda to. Sige sir. I-change over nyo. At 3 seconds sir, no? Yung standby. 316. Yung 316 sa actual na pala yan sir ha. Status na ba yun? Sana sir, galing sa bridge ang press ng standby. Tapos acknowledge yung 2-3 seconds din. So naka-ready naman din lahat ng mga ano. Pero necessary nyo register. Kaya lang natin naka-ready. Okay? So, Naka-local lang. standby engine kayo, go to auxiliary page, hydraulic power supply. Auxiliary. Pero ba, okay. Meron ng pressure. Healthy na lahat. Change HPS mode to manual. Keep Auxiliary. only one startup pump running. Okay? Manual sir. So manual. Stop mo yung number ko. Okay, yan. And then, isang bomba lang dapat ang umaanda. Stop number. Naka-manual. Okay. Then, open valve 316 in the HPS block. Dito malaman ng leaking, no? Yung build up natin. 316. Okay, open. Then, click valve 310. 310 ito yun, sir? 310? Click nyo yung details button, makikita nyo yung number. Detail. Transmitter. Yan. 310. 310. Okay. Then, open bypass via ACU1. Discharge pressure should drop close to inlet pressure. No? Ibig sabihin, nag-open siya. So yun sir, bumagsak na yung pressure up to 3 bars. 3 bars. Okay. Then close bypass via ACU1. Time build up pressure of the running startup pump. Yan yung orasan niya. No? Okay. Yung pump increase. Tapos ganoon din yung gagawin ko sa pump number 2 at ACU1. Dapat sa kwan, sir, no? Sa increasing ang time para kung 90 seconds below, Bagsak. normal. Below 90 seconds, normal. Normal. Pag sumubra dyan, may Ibig sabihin, ilan ng seconds yun? Almost 1.5 minute. 41. Ilang time doon kanina? 41 sir, sa 200 din. 200. 41 seconds. Pasado siya. 220, mga 45 seconds. Lipat yung number ko, sir. Bago nag-normal. Lipat yung number ko. Kanan. Okay. Ibig sabihin, okay yung number 1 natin. Okay to siya, number 1. Number Ah, ko, kung gamitin natin. Number 2 pump ba sir? Sabitan sir. Yan. Then, stop pa rin kasi close ko lang pa. Close. stop. Start yung master ko. Build up pressure. Yan. Master, local, number 2. Kaibahan niya sa decay, pababa, decreasing. Kaso nga Ga- always, No. laging nagmumonitor. Ito, Ito, kailangan. ang build up pressure. Dapat 90 seconds makabalik siya sa normal na 220 bars. 200 yan. Pinapot niya. Kaya pa rin. And yun sa yan, okay na. CC1 ulit sir. Sa CCU 3 or Sa 3. 3 daw tayo. 3 na yan. 3 na na. Sabagay, kahit alin naman yun. Dalawa no, sir? Dalawa pwede. Parehas yun. Hindi, kasi nakatest ka na ng ACU. Isa lang Okay. naman yung- 3 bars na. nila naman. 3 bars na to. Okay na. Sige, ready? 1, 2, 3. Ilan tong time nito? 20 ko na lang sir. Yan.
Yan, 31 to. Okay. Hindi ko magana yan. Ah. Sa baba. 20. Sige. 7. Ito. 31. 2. 4. Ito. Dapat aabot siya ng 220 as per manual. Okay na sir? Ah. Ilan yung start mo dyan na time? 20. 20. Sixteen, 20 Yan, ka. 40 47, seconds. 40, ganun, 44. 44. Ayos. Mabilis. Ayos, ayos. Baka dito. 41 seconds. Kung effective ba? Effective naman sa nung dalawa. Wala pang mga liging-liging sir, no? Oh, dito ay simulation. Yan. 90. Tingnan natin sa actual. Normal. Okay.